বেলাইকে হামবাই নরাও যারা সোশ্যাল মিডিয়া যারা ফাইনারাवनो এবং লোকেলনি যারা সোশ্যাল মিডিয়াनि सामों थांनाय आनि तिप्रा मुथानि যারা সোশ্যাল মিডিয়া तुंनायरावनो বিশেষকৈ আর তিনি जों मा फाइमानि कारण नखा তিনি আর फाइमानजाक फाइजाक आनि ब्लक कमिटिनि गोजाम भाइस प्रेसिडेंट এবং ও এলাকাनि प्रवीण नागरिक तुलंगत्राय निवासी যিনি गोजाम नेतृत्व बिहारी वैष्णव त्रिपुरा न एरपर आरो दङ যিনি आइलिसि चेयारमैन देहेन्द्र त्रिपुरा যিনি प्रवीण नागरिक এবং गोजाम नेता आरो फाइमानजाक फाइजाक তিনি साब जोनाल चेयारमैन वीरेंद्र किशोर त्रिपुरा এবং যিনি गोजाम जिला कमिटिनि सम्पादक যিনি যতীন্দ্র त्रिपुरा এবং TWF-नि ब्लक लेवल এবং डिस्ट्रिक्ट लेवल যিনি प्राइमारी लेवलनि যারা TWF-नि কর্মীরাও YTF-नि যারা সদস্য তুংনায়রাও তিনি আর মাই ফান্ড কারণ খান আর আনি পূর্ব কাউ সানার আনি বুসকাং কাউ সানারনি বুসকাং অনেক কিছু কাউ খানা কানা তিনি গত 12 তারিখ দিনা গত 30 তারিখও কিছু যিনি YTF-नि কিছু ব্লক কমিটি বা কুসুক আসুক থাই আসুক জন হুনাই রিজন লেটার রিমানি जों नखा 8-9 জন এই 8-9 জনनि সমস্ত जों डाटा कालेक्शन खालायका बरौनि समस्त बौनि जे बुसुक एलाका प्रभाव खालायतो बुसुक जरा बाव तिप्रा मुथानो एफेक्टेड खालायनाय बा असुबिदा खालायनाय अबनबो जों जत सार्भे खालायबायका आं त बरौनि बुक खानाका कुनो असुबिदा उंगला बरौनि चारित्रिक सम्बन्धे जत एलाकानि बुरुक सियो आनि आइलिसि चेयारमैन बबो तुलंगत्रायनि निवासिनो তাইলে और তিনি পরিষ্কার जों प्रेस मीट खालायमानि बरौनि प्रेस मीट एवं मीडियानि बुसकां काउ सामानि अबार टेलिफोन बाय मीडिया बाय काउ सालायमानि र जों नखा एक नम्बर जखन बीजेपी फाइए तिप्रा मुथागो आं फाइ हापायमानि ओ दिनो जे जयनिंग रनाय दिनो 3500 बा 3600 परिवार जयनिंग रुखनि ओ सारियो बिराद एकता प्राकृतिक दुर्योग हियो बांग्ला कबाय वातै नबर फाइ चिनि बुरा वातै मानजाक आ वातै मानजाक मानि बेपार ते बराव सागो नाकि एमडीसी हांसो त्रिपुरा फाइसे ओ जात्रा हु आबार साका जे निनि सांगठनिक বিষয়ে बरा कुसुक आसुक थाय आसुया बा बरावनि अभिभावकहीन दल अब अभिभावक सबनो खलायनाय खलाय अब दलनि बेपार और साका एडिसिनि प्रोजेक्ट बेपार तिये एडिसिनि प्रोजेक्ट राव बराव एडिसिनि काम माया आरो कायसा साका जिनि यूथनि नेता बो साका एडिसिनि जतो डेभलपमेन्टनि काम दं माने 50% काम हो बाकी 40% काम हो आरो 60% काम हुया एक्चुअली एडिसि गभर्नमेंट तिप्रा मुथागो आं फायागो सिन्तामा काम खालाया सिया आं खनांगो बरावनो जतो एलाका काम खालायो ब्रिक सुलिं থেকে শুরু খালাই সমস্ত স্কুল মেইনটেনেন্স থেকে শুরু খালাই সমস্ত কাম এবং সুপার মার্কেট নিনি মার্কেট সেট থেকে যত বরাवनो খাইयो কিন্তু অবনো আংসিয়া আং ফাইমানি পরে একমাত্র কাম ওখা एमडीसी फान बो आनि एलाकागो जे 3-4टा জায়গা যত आनि ইউ ডক্সে খালাयो अब आनि अब कुनो और अब करे এবং তাবুগো পর্যন্ত বিল পর্যন্ত মামবাই আখো आनि ইঞ্জিনিয়ার র अब কাম কেছে এবং কাম নিম্ন মানে খালাयो नै आं निजे ইঞ্জিনিয়ারনি বিরুদ্ধে आं टू दा सीएम कपि टू सीके जमा दियाछिनि चीफ एग्जीक्यूटिव अफिसार ना आं चिठी सुइजाक ताबो अब एक्शन चले दं काजे এই সব যে একটা মিথ্যা প্রবণতা যে যিনি নেতা সামনে বিধানসভা কেন্দ্র গো যিনি নেতা থুইয়ানি মহারাজা ফাইয়াবো দুঃখ মহারাজা ফাইদে ফাইনে ফাইয়াবো আনি দেখার ফাইবিনি ব্যাপার এরপরে দ্বিতীয় নম্বর কংখা যে এডিসি নি যে সিএম নি আরো থাঙে বড় সম্মান মাইয়া एडिसि नि सरकार थाङै फान माया जे सामानि कौ अब एडिसि नि सीएम जतदुक फारि आं सियो बराव बाय मालाय जा आं निजे खुद आं लगे तलाङै सीएम बाय कौ सालाय जा बराव आसुक थाय माया कौ सानानि सुजुग माया हि सामानि अबसत फल्स अबसत मिसा कौ बराव जे सरबो साथे बराव थांनानै अलरेडि पाका बुक्त जदियो तिप्रा मुथा हामिया आनि ब्लक प्रेसिडेंट हांसो त्रिपुरा हामिया एमडीसी हामिया के जिनि कोसक बेरेमने जारा महाराजा तंगो विजय कुमार रांखल तुम बरौनो और बरक सामाकामु किंतु हनी 12टा समय बीजेपी नि एमएलए विधानसभा नि विधायक तलाङै पार्टी नि डिस्कास खालाय और जुक्ति परामर्श खालाय रिजेंट जाने कुनो काउ करे काजे परिष्कार तिनि सानाय आं खनाका परिष्कार तिनि आनि रिपोर्ट मानखा आनि एलाकानि नेतृत्व र साका बरक कुनो एफेक्ट खायमाया एवं खना 2 तारिख जिनिबो जॉइनिंग प्रोग्राम दङ बरावनिबो जॉइनिंग प्रोग्राम दङ अब ताबो नायजानाय বিষয় खाना बुसुक परिवार तलांनाय जों अटोमेटिकली बनो दलगतभावे आपदत ताबो हुइप जारी खालाय जा बाव कुनो पार्टीयो कुनो ताबो कमिटी कुनो करे प्लेनारी सेक्शन जों जत कमिटी रावनो जों परनि याकार जा तिनि कुनो कमिटी करे टोटाल कमिटी स्लामनानि राज्य
लेभेल अफ प्लेनारि सिस्टेम मते खलाय जों कमिटि खानानै नाय दङ जों दाबो ब्लक कमिटि कथा नंजाव प्रत्येकटा एलाकागो এই যে जों प्रत्येकटा एलाकागो दाबो অঞ্চল कमिटि सामनु विधानसभा केन्द्रनो 5टा অঞ্চল বিভক্ত खलायनाय पाछापाछि जों प्राइमारी कमिटि प्रत्येक जायगा सेसेर गथ'नि दं जोंनि प्राइमारी कमिटि चले दङ काम प्रत्येक पन्चायत जों प्राइमारी कमिटि बानायनाय এই प्राइमारी कमिटि থেকে শুরু করে গ্রাস লেভেল থেকে শুরু করে দিনে ব্লক प्राइमारी कमिटि समस्त कमिटि जों কিছুদিন কমপ্লিট খালাयनाय এবং সংগঠন আগের নাকি তুলনামূলক জেনে আর সংগঠন বৃদ্ধি হন আবার পরিষ্কার কোনো চিন্তা অনুযায়ী কারণ করে বরং যে এডিসিনি যেটা ফান বা এডিসিনি ফান जों মানিয়া एक्चुअली नराव যত সাইমানো তিনি যারা নরাव আর ফাইনাল রাউন্ড आं সানাयनि मुसु नरावनि जे এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে आं সানাयनि मुसु এডিসিনি যে 6000 কোটি টাকা রাং মানো 6000 কোটি টাকা দেয় 100 টাকা দেয় 99 টাকা 92 টাকা প্রায় 90 92 টাকা কর্মচারী ফান ডিআরডব্লিউ পিটিডব্লিউ যে পে ওয়ার্কার যারা তোনারা বড়নি বেতন খরচ হই কিন্তু তাবু যে বড় সাগজং এই যে আরো মাত্র 8% রাংবাই जों যথেষ্ট পরিমাণে গভর্নমেন্টনি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বর্তমান সিএম নি নেতৃত্বে এবং তিনি তাবু যে এডিসি হাপাং তোনায় যারা ইএম তোনারা যথেষ্ট পরিমাণে কাম খালাই দङ বড় যে অব অনাথকভাবে যে সম্পূর্ণ যে কাউ সামনে অব ভিত্তিহীন অব মিছাকাও বড় যে থাংনানি সিগাং তিনি কসাম এর তোনায় যারা টিপ্রা মুথা তোনায় রাউনো একটা অপপ্রচার খালায়ে যে কালিমালিপ্ত খালায়ে যে মিছা সাগে বনাম খালাই লাগাইনাनै একটা প্রয়াস চলে দङ आं কিছু নেতারনি आं ব্যক্তিগতভাবে বনুসাইয়া যিনি উত্তর লংত্রায় তাবু যিনি আরো নেতৃত্বে ব্লক কমিটিনি কেসিয়ার নামজিনি নেতৃত্বে যিনি দাচেলা বিনি নেতৃত্বে আবার যিনি বেহারি বৈষ্ণবনি নেতৃত্বে দেহেন্দ্র ত্রিপুরানি নেতৃত্বে যিনি বিনয় রোয়াজাপাড়ানি অবনি নেতৃত্বে जों প্রচুর সংগঠন আরো খালাইনায় থালসরা গোবিন্দবাড়ি রাজদর মালিদর নাতিনমুনু সমস্ত পঞ্চায়েত যিনি সংগঠন মজবুত হই দङ কাজে কোনো চিন্তানি কোনো কারণ করে আগামী দিনে যিনি সংগঠন আরো মজবুত হনাय বড় কখনো রকমিয়া आं খানাকা খানা বড় 2 তারিখ খানা সমুল্লানি ইয়াও রঙै এবং যিনি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরনি মন্ত্রী আনি খুব ক্লোজ আনি বন্ধুত্ব ব্যক্তি বিকাশ দেববর্মা ফাইনাই হি आं খানা বিকাশ দেববর্মানি আর বড় জয়নিং রনাय এবং জয়নিং রিফানা বুসুক পরিবার রকনা आंसिया হয়তোবা 8 to 9 পরিবার বা 10 পরিবার উমানো কিন্তু প্রচার তো অঙ্কা 350 পরিবার থানাই হি নাইগ্রানাই খানা বুসুক পরিবার তলাং যতদূর খবর তাবু জরাতে আনি পূর্ব পশ্চিম মল্লিদরনি পূর্ব পশ্চিম গোবিন্দার বরিনি একটা পরিবার করে এবং উত্তর লংত্রানি যা তংমানি তংনাই নাতিন মনুনি বকरै বিভিন্ন পঞ্চায়েতনি তাবু জরাতে কোনো মাহাই খবর করিখো কাজে जों আগামী দিনে এক লগে जों সামুং তাংনাই ব্লক কমিটি খানায় जों তিনি বিভিন্ন কমিটি খালায় চিনি যারা উপযুক্ত ব্রুনো দায়িত্ব নাই ওয়াইটিএফ রাউনো দায়িত্ব রগৈ তিনি ব্লক কমিটিনি নেতৃত্ব কাসাম তংনাই রাউনো সম্মান রগৈ এবং जों प्राइमारी कमिटि खालाय पिडब्लिउ राउनो सम्मान रगै कमिटि नामै जों कताम कता कमिटि नामै जों गाहाम सामतानानि बाय जों प्रचेष्टा खालायो कोनो चिन्तानि कोनो बिसन करै बराव हाय खालायो जों बखना आरो बीजेपी नि प्राय 50-60 फेमिली जॉइनिंग लाई तो बीजेपी नि नेता सीपी नि नेता ब्रांच कमिटि ब्लक कमिटि एवं बुथ स्तरनि शक्ति केन्द्रनि प्रमुख रखना चिनो जॉइनिंग रही तो खाना बाय नराव आरो मालायनाय खाना न्यूज चैनल माध्यमे इलेक्ट्रनिक मीडियार माध्यमे सोशल मीडियार माध्यमे जों खाना आरो नरावनि बुसकां फायनाय हामबाय जतनो कोनो चिन्तानि कोनो कारण करे तिब्रा मुथा आयु लथों बबाग्रा आयु लथों बबाग्रा बाय काव फाय मालाय फाया बबाग्रा बाय मालाया पल दांसनो दुसारो खलायो हांसो त्रिपुरा एमडीसी नो दुसारो खलायो आरे बरावसे तांमानि कसाम हिके बराव थाय मालाय मा बुतना दुसारो खलाजने कोनो कारण करे कोनो चिन्तानि कोनो कारण करे जों एक लगे सामुं तांनाय आगामी दिन जिनि संगठन आरो मजबुत होनाय हामबाय जतनो खुलुमबाय था লংটানি কয়েকজন বা 8জন মতো বউ হালনার নানি হই যোগাযোগ খাইকা বিজেপি খাইকা মানে আগামী 2 তারিখও 2 তারিখ দেয়নাই কিন্তু যিনি উত্তরমন্ত্রী বা 8জন থাঙনি বাই কোনো जों শক্তি বাইনানি বা কষ্ট হনানি কোনো সম্ভব করে जों তাওবো শক্তি তাওবো মাত্র বাও একটা ওয়ার্ড দাইনি থাকা বহুত 8জন আর অন্যান্য ওয়ার্ড দাইনি তো কোনো নরমালি করে যিনি 11টা পাড়া দেয় কোনো আর গুণগুণ করে যে একটা পাড়া নেই বা গুণগুণ খা বা কয়েকজন নেতা ছইলেপাই হিকা মায়ানি ফাউখা দাবি মায়ানো ফা বক্তি দাবি মানাय माया बरबो जों सिलिया बक्तिनो तैबो बाव थांगा बरबो जों सिया कोनो जों जानाया आज पयन्त आं ताव 81 साल पयते आं जे आंचलिक दल खाय फैमानि ताव पयन्त दङ কোনো আনে অপরাধী বিরাবিরি বনিয়া তাও বর্তমান নুখায়ো তাও কিন্তু বাও আনা গানিबो সাজামु खै थायामबो साजामु खै
थांनाय हिमबुकता साबानि खरै बा इयाय जों गुनुगुल बा तिना फांसननि बिरोधी बा तिना अमुनि बिरोधी अबनो साया जे बाजार नगरबो बाव सालायो किन्तु आगुलाय कुनु आलोचना खरै अनबा आंलाय कुनु बाव थांमानि कुनु दुखनाया बावनो बागै आं कुनु गैया किन्तु आंनि शक्तिशाली आबारो जोंनाव दंजायो जों त्रिपाल गथां खालामनो आं आसा खालायो